Ayun mga idol, natakaron sa Kalinan, di ba? Unsa ni nga barangay diri? Baguio District. Naatay gidalhan diri nga solid followers. Nya siyempre, kani nga farm kay Boss Rems ni. Oh, nya solid kay ni nato nga followers kay taga-bantay diri nya. Pakaunon minimo og unsa man? Stigma na. Hala, lumiya kay no. Mangpalo na mo kay Boss Rems kay para mahatnan ta mo og bugas, ha? Tara. Okay ra man ka ni sa imo ah. Okay ra. Dili ra ka masuko. Ano, tuwat ang pamilya. Ah. Oh. Diri siya nagpuyo mga idol oh. So bago ta mo uli sa basta natay solid followers ato adtuan. Daghanag mangustin diri no. Na. Dira oh. Grabe ka presyo. Mao ni ka baylo. Mao ni baylo ha. Oh, tay pakita. Ay, daghan pag ano. Mami baylo.